Donc, on crée un nouveau projet, donc file, new, project. Donc, Spring Initializer, next. Ça suppose connexion تكون عندك. Harvard ما باتش والله ما باتش USA.Harvard TP3. Alors, 3 dépendances. Donc, web. ندخل Spring Web ها هي. GPA. ندخل GPA MySQL. ندخل MySQL. Next. Next. Use Windows yes. Donc, par la suite, je dois entrer dans le projet GLE, main, Java, USA.Harvard. Je clique droit. C'est le base package. Base package. Okay? L'ensemble des packages doit être au sein de base package. Sinon, Spring ne va pas scanner ce que vous allez faire. Sauf si vous avez indiqué explicitement à Spring. Voilà. C'est quoi le reste? Voilà. Il faut base package. Sinon, Spring va dire. Ça marche. Donc, je clique droit, new, Java class. نقول له bin point بس ندير كوموند d'ailleurs هذا هو اللي كاين في الفيديو عندنا هي كوموند هي اللي كاينه في الفيديو دونك غنزيد فوقها اروباس انتيتي ستين انوتاسيون تاع جي بي ا دونك اروباس انتيتي جافا اكس بون بيرسيستنس وقت ما شتي جافا اكس بون بيرسيستنس نعرفها جي بي ا هذيك برايفت لونغ اي جي لي بريمير كنترول تي دونك برايفت سترينغ ريفيرونس الريف هذا اللي تيبروبوز عليا كودوطا هذاك اللي تيحنقز عليا تما هذا سي ان بيشي اوتي اللي زويون يبروبوز عليك دي بروبوزيسيون بلوز انتيليجون البروبوزيسيون العاديه تاع انتيليجي الوغ ريفيرونس دوبل توتال شي كاع تعرف التوتال تاعي ندير هنا كونترول تي بور دوبليكي هادشي وندير ليه هنا توتال باي سكي اي تي باي اشنو معنى تاع توتال باي ايماجيني كو التوتال ديالها 100 في الاول ما يتخلص والو يعني زيرو يكونوا غا زيرو باغ لا سويت جي باي باغ 20 دونك لو توتال باي غيولي 20 باغ لا سويت جي راجوتي واحد 30 دونك غيولي شحال دونك 30 بلس 20 ça donne 50 par la suite j'ai rajouté 5 dirhams donc 55 par la suite j'ai ajouté 20 donc le total payé غيولي عندنا comme ça etc jusqu'à ce que j'arrive à la valeur 100 نبقى نخلص فنوصل اوكي donc par la suite un général getter setter donc alt insérer getter and setter ايه هادشي ما مزوميش ياك نزوميو في خاطر شي ناس ها هما donc هنا bien évidemment à chaque fois qu'il y a une entité je dois faire arrobas ig arrobas generated value si je veux ou generated value automatiquement ça doit être en longue tu peux pas générer automatiquement un string générer auto increment في SQL ça veut dire 1 2 3 4 etc OK generated value نعطيه لا استراتيجي نقول ليه الاوتو ندير هكا alors c'est fini maintenant avec le bin هذا le bin ديالنا OK maintenant je vais faire la partie DAO donc je clique droit le base package toujours تنقاد une interface donc Java class نقول له DAO.command DAO c'est une interface نطلع لتحت نوريك interface donc l'annotation arrobas repository par la suite je dois étendre l'interface GPA repository pour que je puisse hériter l'ensemble des méthodes prédéfinies. Maintenant, je dois indiquer la classe اللي خصو sélectionner منها فاش يقول select étoile from quoi from command méfiez-vous s'il vous plaît par défaut تعطي commande ديالو تجي لي commande تمسحها هنا par la suite le type نتاع لي بريمير اللي هو لونغ نمشي عند هذا السيد هذا ندير alt entrée نقول له importer alors par la suite ندير find by reference qui permet de trouver une commande en se basant sur la référence find by ref proposer find by donc je dois fournir comme paramètre la référence comme paramètre et le type de retour c'est une commande. Pourquoi? Parce que la commande est unique. Alors, si je veux par exemple trouver en se basant sur la référence et le montant et le total plutôt, donc find by ref and total. Ça te propose égal. Donc référence virgule double total. Alors, ça permet de retourner quoi? انا صراحه هاد ريفيرونس يونيك نورمال غتريتورني لي واحد نورمالمون ولكن الا بغيت ندير واحد الحاجه نقول له ريفيرونس لايك يعني مثلا هذا ريفيرونس هو بي 1 يقول لي لايك بي دونك نورمالمون يعطيني بزاف اوكي اند
un total, نقول greater than. Greater than, ça veut dire supérieur à. Ok. Les types de retour, c'est une liste de commandes. Liste. Les, alors, les commandes. Ok, ça marche. Donc maintenant, je vais passer la partie service. Donc aussi, je peux faire delete by reference. Ok. Donc, il y a delete by ref. Ref, sachant que ref, ça compte déjà un attribut qui s'appelle ref ici. Sinon, c'est une erreur. Ok. Sinon, Spring Data sera incapable de générer la requête et dès le démarrage de l'application, il va vous donner une erreur. Ok. Donc, par la suite, je vais créer par la suite la partie service. Je clique toujours sur le base package, new, commande service. Donc, service.commande service. Je clique sur OK. La notation arrobas service. Je déclare comme paramètre private le commande DAO. Commande DAO. Je fais l'injection de dépendance via la notation arrobas autowired. Je double-clique sur commande DAO. Je clique Alt insérer et je fais delegate méthode. Et je délègue les méthodes. Il y a plusieurs méthodes issues de commande DAO, mais en plus de ça, ici de GPR History. Donc, je vais dans un premier temps sélectionner que celle issue de commande DAO. Je vais aussi save qui est à l'origine de GPR History. Mais GPR History aussi, il hérite d'une interface qui s'appelle Cloud History. Okay? Où vous pouvez voir, visualiser les méthodes. Donc, maintenant, je viens d'exporter les méthodes issues de la DAO, je viens simplement de l'exporter au niveau de service. Alors, je ne vais rien faire de supplémentaire, je vais simplement faire appel DAO, la même chose ici. Alors ici quand même, il y a une petite erreur. Alors, les méthodes de type delete doivent être impérativement transactionnelles. Donc, on doit les annoter comme arrobas transaction. Transaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que vous avez déjà fait les bases de données. Ça veut dire que vous avez un ensemble de codes, un ensemble de transactions à la base de données. Soit elles passent en entier, soit ils vont faire un rollback en entier. Ok? هذاك الشيء شفتو في اوراكل. دونك هنا نقول ترانزاكشنال. هنا صراحه عندي اون سول اكسيون هي ديليت. مي ايماجين عندي ديليت تحت منها سيف تحتها ابديت. À un moment donné, تراس مثلا une exception في شي وحده فيهم, il va faire rollback لكلشي. Dezo, il va faire tout, il va faire un commit. Ok? Donc, tu me delete, tu vas faire transaction. Alors, par la suite, tu vas dire find all, je ne vais rien faire. Par contre, save, non. Je dis get one, dire par contre, save, je vais faire un truc. Save, je vais modifier la méthode. Donc, Spring Data, une méthode save qui fait deux choses. Qui fait insert au niveau de la base de données, qui permet d'insérer au niveau de la base de données. S'il trouve l'ID, un objet faut sur l'ID, l'ID qui existe au sein de la base de données, il va faire un insert. Si vous avez un objet qui n'a pas d'ID, ou bien qu'il a un ID qui n'existe pas dans la base de données, il va faire. Il a un dash l'ID, ou là, l'ID n'existe pas dans la base de données, il va faire un save. Il a un ID, ou cet ID existe dans la base de données, il va faire un update. Pourquoi? Parce qu'il a détecté que l'ID existe. Okay? Et c'est la même méthode, ça s'appelle save. DAO.save. Okay? Donc, هنا, on dit objet du type commande. On dit de sauvegarder, je vais faire un ensemble de traitements. Jusqu'à maintenant, vraiment, je fais simplement appel à la couche DAO. Vraiment, je n'ai pas vu l'intérêt de la couche service. C'est maintenant qu'on va voir l'intérêt de la couche service via avec la méthode save. Donc, avant que je sauvegarde, je supplie que la référence est unique. Donc, comment je vais faire? Je vais supplier que la référence est unique. Donc, if find by reference commande.getRef, s'il est différent de nul, je ne peux pas sauvegarder. Pourquoi? Parce qu'il existe déjà. Retourne -1. Retourne -1. Ça marche? S'il est différent de nul, ça veut dire que cette référence existe déjà dans la base de données. Je ne peux pas sauvegarder. Pourquoi? Parce que dès le départ, parmi les règles métiers qui ont été suppléées par les clients, c'est que la référence doit être unique. Okay? À la suite, il ne faut pas que le total payé dépasse le total. Okay? Donc, else if commande.getTotal payé, s'il est, alors, non, au français, alors commande.getTotal, alors, on نقلبهم هادو. Alors, si le total payé est supérieur au total, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est incorrect. Je dois -2, je dois sortir. Retourne -2. Okay? Else, c'est maintenant que je vais faire mon traitement.
comment. Non, non, je dois faire sauvegarder sur la base de données. Ah, tu peux retourner un. Okay. Maintenant, ça veut dire que Dakshara, ça marche. Mais au préalable, il faut sauvegarder la commande. Vous avez vérifié l'ensemble des vérifications que ça marche. Okay. Maintenant, il faut sauvegarder. Je vais sauvegarder en se basant sur la DAO. C'est la DAO qui permet ça. Donc, commande DAO, save. Et je viens de sauvegarder au sein de la base de données, si tout marche bien. Et je vais éliminer. Ça marche? Donc, ça, c'est un service. Ça marche? Ça, c'est un vrai service. Les autres sont des simples appels services. Alors, imaginons que je veux créer un autre service. Alors, public, int pay. Je veux payer une commande. Un article la référence ديالها plus un article, un montant avec lequel je veux payer. OK? Et je veux que tu payes la commande. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois chercher la commande. Donc, find by reference ref, alt entrée. انا بطلت الاخرى لا 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 هذاك الوغ بحال هبط لتحت ما بقاش يبان لي والو الوغ نهبط لهنا دونك الت اونطري انتروديوس فاريابل الاخرى هي كوموند وندير لها اف كوموند ايكال كوا ايكال نول ça veut dire là ما كاينش tu peux pas payer une commande qui n'existe même pas. OK donc return -1 else if ça veut dire si vous avez réellement trouvé la commande mais imaginons qu'il est déjà payé avec le total d'ILS c'est 100. OK il était déjà payé avec 90. Vous ne pouvez pas payer 15. Parce que 15 plus 90, ça dépasse le 100. Donc, if commande.get total payé plus le montant avec lequel je veux payer, s'il dépasse la commande.get total, ça c'est une erreur aussi. Je ne peux pas l'accepter. Return -2. Alors, else, maintenant je peux payer. Comment je vais payer? Je dois calculer le nouveau total payé, c'est celui-là. C'est le nouveau total payé. En virgule. Alors, double. Nouveau total payé. C'est celui-là. Et je dois faire commande. Point set total payé, c'est le nouveau total payé. Et je dois update au niveau de la base de données. La méthode qui permet de faire un update, c'est quoi? C'est la méthode save. Donc, commande DAO, save. Sachant que save, il interagit avec l'objet commandé. L'objet commande est issu de quoi? De la base de données. Donc, vraiment, il contient un ID. Et en fin de compte, je retourne un 1. La partie service, maintenant, on a finalisé la partie service. Donc, vraiment, les vrais services que je viens d'élaborer, c'est sur deux-là. Ada ou Ada. Les autres, j'avais simplement appelé la couche DAO, c'est ce qu'on appelle un delegate method. Okay? Par la suite, je dois faire quelle couche? La couche web service. Donc, je clique toujours sur le base package. Alors, ws.command provided. Alors, on va voir la signification de provided. Alors, هنا, je dois faire 12 annotations. REST controller, arrobas, request mapping. Alors, حيد عليا هذا الشيء وندير double quote, ونسد double quote ديالي. Par exemple, ça fait partie d'une application qui s'appelle, je sais pas quoi, commercial. Alors, gestion commerciale. Alors, slash, c'est quel objet avec l'objet commande. Et par la suite, je dois déclarer quoi? Private command qui? Ouais. Service. Je dois faire l'injection via l'annotation arrobas. AutoWords. Par la suite, je fais un delegate, alt inséré. Delegate méthode. Je délègue tout. Alors, maintenant, je vais les annoter. Alors, find by, c'est une méthode de type get, donc get mapping. Alors, c'est pas slash commande, plutôt c'est slash ref, slash la variable. Alors, la variable, ça s'appelle ref. Et ici, je dois ajouter arrobas, pas de variable. هاد ريكويست مابين دابا لو ليان نتاع هاد لابليكاسيون نتاع هاد الميثود هي اش هو جيستيون كوميرسيال سلاش كوموند سلاش ريف اوكي مثلا دابا هاد الاخرى حتى هي سلاش جيستيون كوميرسيال سلاش كوموند سلاش حتى هي بتكون ريف انا باغ لا سويت جو فو اكسبليكي دافونتاج alors نحيد هذا alors pas de variable bref هنا vous pouvez indiquer le nom تاع الفاريابل اللي بتكون هنا مي باغ ديفو راه تكون نفس السميه دابا كتب هنا ريفيرون بريف هنا هاد السميه اللي هنا خصها تكون بحال هادي سينو تقدر دير واحد الحاجه تحيد كاع السميه كاريمون
وخص تكون بحال هادي بحال هادي. دابا الا بغيت تبدل سميت الفاريابل وصافي. اوكي هادي اروباس اش ديليت مابين هادي حتى هي نهزها نديرو ليها بحال هادي. كتقول لي واش غتخلط ليه هادي مع هادي؟ راه بجوجهم نفس اللين. هادي شنو هو اللين ديالها؟ جيستيون كوميرسيال سلاش كومون سلاش راف سلاش فاريابل. نو ما يتخلطليش. هادي راه بغات دوز بكيت وهادي بغات دوز بديليت. اوكي عندهم نفس اللين. هي لا روكيت اتش تي بي اللي بغات دوز مي لو لien لو ميم مي لو تيب دو روكيت اتش تي بي بتختلف. الوغ نهز هاد جيت مابين. دونك هنا سلاش ريف. الوغ هنا سون اوبليي كوا با دو فاريابل با دو فاريابل با دو فاريابل. هنا je dois ajouter quoi slash total slash total find all ما عندها والو. عندها الوغ هذا نجي ليه هنا اي جي. نجي ليه هنا اي جي ونهز هاد الاي جي نحطو هنا كوم بارامتر اي جي وما ننساش اروباس با دو فاريابل. نعاود نرجع لا ميثود find all ما عندها حتى بارامتر. دونك جو في سامبلومون فيغ ان سلاش تو كور بحال السيف. فايند اول مع السيف ما عندهم حتى بارامتر. هذيك ما عندها حتى بارامتر في لو ليان. لوطخ ما عندها حتى بارامتر في لو ليان مي عندها ان بارامتر في البازيك. اوكي مي لو ليان راه بحال تيكون. الوغ سيف سي ان كوا هذا اروباس سي ان بوست مابين. هاجي اروباس. الوغ فايند ديليت ابديت لي كلاسيك ما تنديرو لهم والو تنكتبو سلاش كذا. Il a un petit méthode s'appelle payer, se connecter, tu dois indiquer son nom. Ok. Donc, هذا شكون هادشي؟ اش تدير؟ هاد باي اش تدير في لاباز دون؟ ها؟ لا ما سمعتكم. تدير بوت. دونك كنقول ليه باي تدير ابديت في لاباز دون. اوكي. دونك لو بايمون تابديتيه. دونك سي ان بوت. دونك كنقول ليه سلاش باي غندوز بوت مابين غنقول ليه سلاش باي سلاش وندوز ليه الريفيرونس واللعيبه هكا. الريفيرونس والمونطون. نقدر نكتب مونطون هادشي بيبان حقيقة. Alors هنا par la suite je vais faire un path variable et un autre path variable. صلت عندي هادشي اللي طلع. اه وي j'ai oublié هنا اش هذا اروباس اش request basic. Donc maintenant je viens alors contrôle alt L ça permet de formater. الناس تاع Eclipse c'est contrôle alt F. الناس تاع NetBeans c'est contrôle shift F. هنا عندنا في IntelliJ contrôle alt L. Alors donc maintenant je viens de faire la partie web service. La dernière partie, je vais faire deux choses. Je vais configurer l'application pour qu'il puisse communiquer avec une base de données. Première des choses. Deuxième des choses, je vais faire la communication avec Swagger. Ok. Donc, il faut être vidéo là-dedans.